وقت میں جتنی گنجائش ہے تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیتے ہیں. یہ موسم بہار ہے, یہ موسم میلاد ہے, یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے, یہ ہمارے آقا کا مہینہ ہے, یہ عیدوں کی عید کا مہینہ ہے, یہ عاشقوں کی عید کا مہینہ ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمیں نماز کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہے اور بتانا بھی چاہیے, روزوں کے متعلق بھی باتیں بتائی جاتی ہے اور بتانا بھی چاہیے, حج و زکات پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ان ساری گفتگو سے پہلے اس کی گفتگو ہونا چاہیے جس نے نماز لا کر کے ہمیں دیا ہے, جس کے صدقے میں روزہ ہمیں ملا ہے, جس کے صدقے میں زکات اور جو ہے وہ حج کے احکامات ہمیں نصیب ہوئے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم, اگر آمنہ کا نام نہ آتا تو نہ یہ بہاریں ہوگی, نہ نزول قرآن ہوتا, نہ رب کا پتہ ملتا. میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں سب کچھ ہے. اگر یہ عید نہ ہوتی تو اللہ اکبر نہ بقرعید ہوتی, نہ عید الفطر ہوتی. یہ عیدوں کی جان ہے, یہ عیدوں کی عید ہے. اللہ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک بات آج کل لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بخاری کھولا, عید الفطر کا باب تو ملا, عید الاضحیٰ کا باب تو ملا, میلاد النبی کا باب ہمیں نہ ملا. اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے ہم نے فقہ کی کتابیں کھولی, ہدایت اٹھا کر کے دیکھا, اسی طریقے سے ہم نے جو ہے شامی اٹھا کر کے دیکھا, عالمگیری اٹھا کر کے دیکھا, ہمیں جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ابواب ملے لیکن عید میلاد کے ابواب نہ ملے. اسلام میں تو دو عید ہے, یہ تیسری کہاں سے چلی آئی؟ ہم کہتے نادان سن, دراصل بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ صرف دو عیدیں ہیں اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ عید المومنین ہے. حضور فرماتے جمعہ عید المومنین ہے. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے جمعہ عید المومنین ہے. دو عیدیں منانے والوں, دو عیدوں کا اعتراض کر کے تیسری عید کا مذاق اڑانے والوں, اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں اور جمعہ عید المومنین ہے. اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ عید المومنین کیوں ہے؟ حضور نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی. حضور نے یہ بات بھی کہی عید المومنین جمعہ اس لیے ہے کہ اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن آدم کا وصال ہوا ہے. ارے نادان, جس دن آدم پیدا ہوتے ہیں وہ دن عید کا ہوتا ہے, جس دن جان آدم پیدا ہوتے ہیں وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نہ ہو تو پھر آدم کیسے ہو؟ حضرت آدم کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول, ظاہر میں میرے پھول, باطن میں میرے نخل, ظاہر میں میرے گل, باطن میں میرے نخل. یہ ان کی یاد میں صدا بل بشر کی ہے, یہ ان کی یاد میں, ان کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اور ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام, ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. حوا عروس کس کی؟ حوا دلہن کس کی؟ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. آدم جسمانی طور پہ سب کے باپ ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت روحانی طور پر آدم کے بھی باپ ہیں, وہ ابو البشر کے بھی باپ ہیں جنہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں. تو میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے گل, باطن میں میرے نخل. یہ ان کی یاد میں صدا بل بشر کی ہے اور ان کی نبوت, ان کی ابوت ہے سب کو عام. جیسے حضور سب کے نبی ہیں ویسے حضور جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر سب کے باپ ہیں. ان کی ابوت,
की उम्मत है, सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है। फिर कहते होते कहा खलील बिला कामो बिला लौलाक वाले साहिबी, सब तेरे घर की है। और फिर एक मकाम में कहते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और फिर से जा तो जान फुरूजो खरा की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो कर चुके थे जो करनी बशर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तो आइए अब हम बगैर किसी ताखीर के अपने कायद को आवाज देंगे, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि लोग दो ही लोग पे अटके हुए हैं। अल्लाह के रसूल तो 3 ईद का भी तीसरी का भी तस्करा कर रहे हैं, और बात सच्ची सच्ची ये है कि ईदों की कैद नहीं लगा सकती, ईद बेकैद होती है, ईद बेकैद होती है। इसलिए कि कुरान मिजाज दे रहा है कि जिस दिन असहाबे कहाफ उठे उस दिन भी लोगों ने ईद को ईद का दिन करार दिया। फिर उसके बाद आप देखें जिस दिन दस्तरखान नाजिल हुआ या उसकी बात की गई, उस दिन को जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ईद मनाने का जरिया करार दिया। मुझे हैरत होती है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पर, तुमने कलमा किसका पढ़ा है और किससे दुश्मनी करते हो? अगर दस्तरखान आसमान से आए अल्लाह की निशानी बनकर, तो अल्लाह का नबी कहता है कि ये मेरे लिए और मेरे पास वालों के लिए ईद का दिन हो जाए। दस्तरखान सजा सजाया आए तो वो ईद का दिन नबी करार दे रहा है, और कुरान उसका ऐलान करता है जो नबी पूरी कायनात को सजाने के लिए ईमान से आए, अगर उसकी आमद पर ईद का दिन ना हो तो फिर कौन सा दिन ईद का हो सकता है? लेकिन बात इतनी है, लोग कहते हैं मौलाना हुक्म क्यों नहीं दिया गया ईद मनाने का? हम कहते हैं बात इतनी है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका हुक्म नहीं होता, लेकिन उससे मोहब्बत का इजहार होता है। मिसाल के तौर पर वाजिब वितर पढ़ो इसका हुक्म है, फर्ज नमाज पढ़ो इसका हुक्म है, रमजान के रोजे रखो इसका हुक्म है, लेकिन अय्याम 20 के रोजे रखो इसका हुक्म नहीं है। सुन्नतों के बाद नफिल पढ़ो इसका हुक्म नहीं है, इसलिए कि जिसका हुक्म होगा उसको तर्क करना गुनाह होगा। तो ये है कि पढ़ो तो सवाब तुम्हारी मर्जी पे डाल दिया। तो जो जितना कसरत से नफिल पढ़ता है उतना ज्यादा उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का इजहार होता है उसके अमल से। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत की, हुक्म नहीं था, मगर मोहब्बत का इजहार उस पर होता है जो हुक्म नहीं होता और उसे मोहब्बत में किया जाता है। मिसाल के तौर पे उस्ताद खड़ा है और जूतियां सीधी करने की बात आए तो आज शागिर्द डट के खड़े हो जाए, हमें तो हुक्म ही नहीं है, और एक जूती सीधी करे तो बोलो मजमा देखकर क्या कहेगा? ये आंखों की आंख भी अदब है, और इनके दिलों के अंदर उस्ताद की तासीर नहीं, जो झुककर जूतियां सीधी कर रहा है उसके दिल में उस्ताद की मोहब्बत है। इसलिए कि हुक्म दे दिया जाता तो अदब वाले और बेअदब में फर्क कैसे होता? सबके लिए अमल करना जरूरी होता। अल्लाह ने 2 ईदों का हुक्म दिया और तीसरी ईद तुम्हारे इश्क पर
हुक्म नहीं दिया। बहुत सारी चीजें जिसका हुक्म नहीं है, बहुत सारी चीजें, बच्चों को चूमने का हुक्म नहीं है, लेकिन बच्चा चूमते हैं तो देखकर पता चलता है कि बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत है। तो ऐसे ही बेहुक्म वाली बात करने से इजहार मोहब्बत होता है। अल्लाह हिकमत वाला है, बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये भी हो सकती है, हुक्म देता, जैसे नमाज मुनाफिक भी पढ़ते थे चूंकि हुक्म था, लेकिन वुजू का गुसाला हाथ में नहीं लेते थे क्योंकि हुक्म नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला को ने नमाजों को रद्द कर दिया और गुसाला लेने वालों के ईमान को मेयार ईमान करार दिया। और अल्लाह ने फरमाया ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के ये दीवाने ईमान लाते हैं। तो पता चला अल्लाह को दीवानगी पसंद है। तो मेरे इमाम ने फिर यही बात कह दी और नतीजा क्या खस किया, बस बात उसी पे खत्म करता हूं। कहते हैं उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम, हव्वा अरूज किसकी, उन्हीं के पिसर की है। और मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर तो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बन के गार में जा, उन पे दे चुके और हिफ्ज़ जान और जान फुरूज़ो गरज की है। लेकिन फिर हुजूर ने क्या किया, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। मेरे आका के दीवानों खुश हो जाओ, हुजूर के लिए जो चीज नज़र की जाती है हुजूर उससे बेहतर अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमान खुशियों से क्यों महरूम है? नबी की खुशियां मनाने पर पाबंदी लग रही है, इसलिए कुदरत तुमसे खुशियां छीनती जा रही है। आमिना के लाल की खुशियां तुम एक दिन मनाओगे, 365 दिन अल्लाह के सदक़े में तुम्हें खुशियां अता फरमाए। इमाम कहते पर तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। नतीजा क्या निकला? यही मसलक आला हज़रत है। नतीजा क्या निकला? साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फरूज़ हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फरूज़ हैं। अस्ल उसूल बंदगी उसका जुहर की है। तो आइए उसी इश्क मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे उस्ताद, हमारे कायद, हमारे अमीर तशरीफ लाते हैं। लेकिन